Hello guys, aku kumpas dong, Chandra Kumar Mili. So ngulu gil gedung, Silapothar, Lekapali, Rukminian, Malinithan. First, Silapothar gilango dudak. Tothabio mane Silopo kai Rukmini, Lekapali, Malinithan. Adam pakangke mana? Adam bil ngulu so ngola ngok azona ko gil gedung. Okai Malinithan kangkapa, Malinithan kumkapa. Orang kanul guys katel dulu. तो guys ahi supangolo Silapothar town so putak bong town sem duballa gedu bong se nguluk ajonam dekhai mana dulei nguluk Niranjan noro garim solaila gedung ha odok kesu adam gedu dubona ngulu বৰ্তমান Silapothar town cross কৰিছো আৰু বেছি দূৰ নাই ইয়াৰ পৰা অলপ আৰু 5-6 কিলোমিটাৰ মান গৈ আমি মালিনীথান পামগে গতিকে আপোনালোকক সকলো দৃশ্য দেখাম কিন্তু আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিওটো চাই থাকিব সো গাইস সলো আৰু লেকাপালি পংগাবং সোনু মাজজগো গাড়ী সো দুগলা গদুং গাড়ী তাইঙ্গে সদুং বাरो ডাইরেক্ট মনো মালিনী তকা গিয়ে লেকাপালি নাম পোস্টার को पाथु बन्ना एकदम लुबिदुं दे सो आजक ভিউ দম নুম দেখাই একদম কাখতে পাহাড় অকছে মানে কাপো দং অকাই জেগাছে হে কারণে আজক ভিউ দম নুম লেংকান পে কাল দুতো फाइनली गाइस सेंगलु मालिनीथान गेट गुपुतु बं से तुरन जम कादान से तुरन से मालिनीथान अकाइमना अल्ला लेतुं सो नुलुइ परिचितक बारु आपनालोक देखाइ दिसु सेंगलु फाइनली मालिनीथान मंदिर चक गेट गुपुताक बं से एकदम पहाड़ काखते मालिनीथान लागि आसे से आपुसे पहाड़ से कादन पहाड़ काखे nguluke de रास्ता तो आसे मालिनीथान जोआ रास्ता से गुट्टे पहाड़ दृश्य सो आपनालोके चाइ थाকক आपनालोक सम्पूर्ण मैं मालिनीथान खन देखुवाम तो आहक तो पार्किंग दंगलगिया दंगे पार्किंग यात पार्किंग करिब লাগিব लाइन पर दुकाने दुंगे मोबाइल खेलिसे दे लाइन दुकान पार्किंग प्लेस से का पतान गार्डन से धुनिया एटा प्लेस पार्किंग प्लेस सो Arunachal Pradesh Police. Your destination is on the left. So guys, गाड़ी पार्किंग में रखी आमी नामिलो गीत आगबो गिंगेला ngolo सुपा लेटिक कोक्की आले कोक्की सुपा गिसा पाए गया पाए तो आमी गय आसु तो आपनालोকক ननु आपुन दृश्यবোৰ দেখাই দিম কেনেকুৱা ধৰণৰ মালিনীথান অকল দুন কাপৰ দুন আপুনম দেখাই বিয়ে তো কাল দুটো এয়া মুখ্য গেটটো মালিনীথানৰ মুখ্য গেট সে এক্সিট লিখিলে তো তলে এন্ট্ৰি তো এন্ট্ৰিৰ পৰা আমি সোমাই যাব লাগিব গলেন নাম গিয়াকো নাম বেলেগ লিখিলে লেবিটো না সো এয়া ভিউটো আপোনালোক দেখাই দিছো তো বলক গৈ থাকো মালিনীথান সেকাতো কিমান এটা ধুনিয়া দৃশ্য সে জ্ঞান কদে যি সকলে অহা নাই প্লিজ এবাৰ আহক মালিনীথান পৰিদৰ্শন কৰক তাল টাইতো দুংতলে পাহাৰ টাইতো তলে টাইতো গুপচা পায় তো আমি এনেকে খোজকাঢ়ি ওপৰলৈকে গৈ আছো তো আপোনালোকক দেখাই আছো আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে ভিডিওটো চাওক তেহে বুজি পাব মালিনীথান কেনে আমেজটো কি বা কেনেকুৱা আমেজিং তো আহক গৈ আছো আমি গোটেই খটখটি সে কাদান গোটেই মালিনীথান গোটেই খটখটি মানে তাকে আমি ভালকে জনা নাই এতিয়া সুধিব লাগিব আমি ৰুক্মিণী কোনফালে আছে মালিনী কোনফালে মালিনী দাম বাৰু গিতাক এইটো ভিউ তো মালিনীথানৰ ভিউ কাটো গুটে নিৰঞ্জন গৈ আছে মই পাছে গৈ আছো আপোনালোকক দৃশ্যবোৰ দেখাই দিব লাগিব নহয় জানো তো আহক সম্পূৰ্ণ দৃশ্যবোৰ দেখাই দিম গোটে পাহাৰৰ ওপৰত আছে ন বস্তুটো একদম পাহাৰ
চেকাটো একদম গছ গছনিৰে ভৰা একদম মালিনী থান ধুনীয়া এটা চেনেৰীত আছে গাইজ বহুত ওখ জেগাত আছে একদম আলেখি দুবংগলোকে এনেকৈ উঠিবলগীয়া হৈছে তো গৈ আছোঁ ওপৰলৈকে গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ওপৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা এয়া ফাইনেলি গ'লো পুংকাবং से मालिनी थान सो कुम्पा दाग बने कुम्मलो से को कुम्प मैदान सो मैनाम दमे बिदा गंदा मालिनी थान से लेके लुनाम मते अदम बिला मुलुपा अकम मैदाक जी आसिन आसे मसुए बना तो काये पबंगे तो याय होइसे मालिनी थान मुख्य कायदा मंदिर दे एदे गादान तानि गिया दं एदेना तो बैक कैमेरा कर पुनर सकल दृश्य देखा चेष्टा कर भिउसिम गात गोटे पहाड़ ऊपर मालिनी थान आसे मालिनी थान दूँ बजेक टानी कामांग हयतो सीजन नहय नेকি एदमबिला टानी कम दूँ तथापिओ यथेष्ट टानी दूँ कुमकल आगे मैनाम कुमसु दूँ माने आसिन अकम मैदाक जे कुमसु दूँ तो नल माजक देखा भी ना भिउ देम तो अंगलो मुख्य मंदिर अंगल प्रवेशी आसो कालदो तो कृष्ण मुख्य द्वार आरादो कैमेरा इमोशन किनमान तथा गया कांकी आरादम पर कांकी बार आपनल काल कृष्ण So guys ngulu मंदिर तो ग्लेंडुंगु बंगसु ग्लेंडुंगु बंग कुपमना तो अक्काय तो मांग बारो आसिन से कुमतो बना अदम पर ग्यांगेला साकी धूप सुप जलाइला कुमतो मांग गतिके अदमिल नरम लेंकान तो मांग गुटे परिवेशतो जिमान पारो मंदिरक आराधक दृश्य नलम देखवाय तो आरो হয়তো जिमानतो देखाव लागिसले हिमानतो নোৱাৰিব পাৰো বা নোৱাৰিলো গতিকে তথাপিও মই जिमानतो পাৰো নলম চেষ্টা কৰিলো মালিনী থান মন্দিৰ দেখাই পনামা তো মলো গিলেন ইকো বংসু সকে নলম আকো গিলেন কোন দেখাইয়ে তো কাই সো গাইস সুপা ngolo মালিনী থান লগ গিলেন কোলা আকো ngolo रुक्मिणी পে গপাই দিউ रुक्मिणी থান ইয়াৰ পৰা খুসকাৰি গলে হয়তো 15 মিনিট লাগিব বুলি কৈছে আমি খুধিলো অকাই 1700 মিটাৰ মান আছে নেকি 1700 মিটাৰ रुक्मिणी थान पे आको ngolo बारसा पाए पहाड़ ताए तो बारसा पाए तो नलो आको रुक्मिणी थान पाक देखाय पनाम चेष्टा मय नलो काल दो तो खाली दे सो गाइस पानी सानी खाई अच्छे तिंगेला सो आको लतुक कोकी दादू बं पपार गलो अरुणाचल माने अरुणाचल पहाड़ बारसा तक बना गालो गालो तानी गलो जत नेकी दुकानदार आचम तिंकाने गालो अरुणाचल दक गालो तानी
গালো মোলোকে দেলো মিচিং তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আইও মিচিং আম কিন্দা মোলোকসু আইও খালি নতুন দেখাই তোমাব তো গিলা দংছু रुक्मिणी थांदो पे तो गई आसो नुलुम पाक आइजब लेंकाइए रुक्मिणी थांदन बैक कैमरा इवी पे नुलुम आजको व्यू सम लेंकान पे पहाड़ टाइ चौक सो फाइनली गाइस मुलु गुपु तुबंग रुक्मिणी मंदिर अरे कारण ओकाई तुरन दे अरे आगत तुरन पाइ गलो आमी रुक्मिणी मंदिर एकेबारे तात श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के ओकाई पिक्चार एटा दिया आछे उपरते इमान पहाड़ ऊपर रकाई श्रीकृष्ण रुक्मिणी दुख बताके कादान गाइस तो समु पे गदुब ना दे एया होइसे मा रुक्मिणी मंदिर तो गाइस अरुणाचल प्रदेश सियांग डिस्ट्रिक्ट होइसे सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल सियांग डिस्ट्रिक्ट संगल सुदुं तो सेसको गुदुन काटुपे बारो चाइसे गतिके जिসকল অহা নাই পুলুম লুবি দুব না সিয়াং ডিস্ট্রিক্ট হইছে অদকাং रुक्मिणी मंदिर बारसातल गुदुं कैमरा ला आसामले का आपाताक बुं अदक कय अद रुक्मिणी मंदिर तो पहाड़ ऊपरत আছে गाइस गुटे चारिफाले से काटक देই से पहाड़ कादान पुते पहाड़ माने से अरुणाचल को हुकुम काट एकदम कांगानब दुं आपु दे मुलो बोलक रिमुक बोका कायम लक्काय दां माने युमरांगम कापादा से ताइट गतो मुला आको उकुमंग मुला को सका ताइ सका कगबम कादुं कोना रिमकबे गुटे माने युमरांगम कापादा हुकुम राज्य दा आको केक गुमान गमुलो दलुंगा हुकुम टाउन लेंदाक कोन एकदम बिरां नुलुपाक पहाड़ पारसा मुलुपाक किनियाबा सेबा कपार दलुंगा गुटे दलुंगा से दे दलुंग মাজতে এঙুলকে रुक्मिणी মন্দিৰটো আছে সে বৰগজোপা একদম ধুনিয়াকে সে কাই অকাই ৰিনলা লেতুং ফিটা সিটা কিবা কিবি ইত্যাদি বান্ধি থৈছে মনৰ কামনাবোৰ পূৰ হ'বৰ কাৰণে তো উদ্দেগ আইও পছিন মন্দিৰ সে মমাং বাৰো এভাগক ইল লেতুং रुक्मिणी মন্দিৰ সে তো নলম দেখাইয়ে সগো বনা এইটোই আৰু হৈছে रुक्मिणी से मेन मंदिर दे अदक सेम्प गमलो से जिरोनी सरा सिस्टेमर आसे से काइलादा दुलाये जिराय लाये से कादान तद जिराबो परिबो एनेके किन्तु चारियोफाले माने पहाड़ ऊपर आसे रुक्मिणी मंदिरটো गतके नुलु गलां अकाय शिलापथार होय नुलु लेकाबाली मालिनी थान रुक्मिणी मंदिर आदाम कांकल गलां गते चारियोफाल दे इदम बिदाक बना गाइस इदम पे गतिके नुलु आइयो पे इदलाय समय पामन गतब पना तो सा आइए पे गाइस আজি ইমানতে ভিডিওটো ৰাখিছো গাইস যদি ভাল পালে প্লিজ আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো একেবাৰে নতুন সকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাখত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিওবোৰ আগতীয়াকৈ আপোনালোকে পায় তাই কামনা কৰি সকলোকে এৰিছো বাই বাই টাটা মিচিং ৰেগা মুৰৈ